اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلمان کیسے بنے؟ آج چھوٹی سی تقریر، لیکن اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالی صحیح مسلمان بننے کے لیے بہت ہی اثردار ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ یقیناً دنیا کی سب سے بڑی شخصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ قیامت تک دوسری کوئی شخصیت پیدا ہی نہیں ہوگی۔ عام انسانوں کی تو بات ہی چھوڑ دی جائے، پیغمبروں میں بھی آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کا سردار بنایا۔ آپ سے سارے پیغمبروں کی امامت کروائی، یعنی آپ نے بحیثیت امام نماز پڑھائی ہے اور سارے پیغمبروں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ معراج کے وقت کا یہ واقعہ ہے۔ آج مسلمانوں میں ایک طبقہ بڑھ چڑھ کر محبت کا دعویٰ کرتا، اور یقیناً وہ محبت کرتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن اسے اس طرح سے الجھا دیا گیا کہ وہ بیچارہ آج تک سمجھ ہی نہیں پا رہا ہے کہ محبت کہتے کسے ہیں، محبت کے تقاضے کیا ہیں، محبت کے لیے کون سی چیزیں ضروری اور اہم ہیں۔ آج اسی پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں اپنی حقیر سی جانکاری کے تحت۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب ایک مسلمان کو دیکھے تو سلام کرے، چاہے اسے وہ پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ عمل میں آپ دیکھیں گے ایک ایسے آدمی کا فتویٰ جو نہ پیغمبر ہے، نہ صحابی ہے، نہ تابعی ہے، نہ تبع تابعین، ان کے بتائے ہوئے فتوے کے حساب سے وہ مسلمان جن کی محبت میرٹ پر ہے سارے مسلمانوں میں، اور انہیں یقیناً فخر بھی ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ اب آپ اپنے دل و دماغ میں بیٹھائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں، اور جن کے فتوے پر آج کا مسلمان عمل کر رہا ہے وہ بھی کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب بھی تم ایک مسلمان کو دیکھو تو سلام کرو، چاہے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ دوسری شخصیت جس کو میں نے بتایا، نہ وہ صحابی ہے، نہ تابعی ہے، نہ تبع تابعین ہے، بہت دنوں کے بعد پیدا ہونے والی ایک شخصیت، انہوں نے اپنا فتویٰ دیا کہ نہ سارے مسلمانوں کو سلام مت کیا کرو، جو اس عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں انہی کو سلام کیا کرو۔
बकिया लोगों को सलाम न किया करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में एक अदना आदमी के फतवे पर अमल किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत के सामने सारे ही अदना ही हैं। अब बताइए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की इज्जत अफजाई हमने किस तरह से की, हमने कहना किस तरह से माना, हम आपके हुक्म पर किस तरह से चलें, हम आपकी सुन्नतों पर अमल किस तरह से किए, आप अंदाजा लगाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा फरमान मुबारक है, एक मुसलमान का मुसलमान पर हक है कि जब कोई मुसलमान फौत हो जाए तो उसके जनाजे की नमाज में शामिल हो जाए। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। फिर उसी शख्सियत का फरमान सुनिए, उसने बंदिश लगाई कि ना 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 ना, सबके जनाजे की नमाज में आपको शामिल नहीं होना है, वरना आपकी निगाह टूट जाएगी। और इस पर वो मुसलमान अमल कर रहा है जो मोहब्बत के दावा में मेरिट पर। फैसला आपको करना है, आपकी मोहब्बत, आपकी अकीदत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है या इस शख्सियत से है जिसकी बातों पर आप अमल कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तीसरा फरमान है, सारे फरमान ही है, चंद फरमानों पर हम आपको मिसाल दे रहे हैं कि अपनी कब्रों को पोख्ता न बनाओ, कब्रों पर जाओ तो कभी भी उनसे मांगने के लिए मत जाओ, जाओ तो सिर्फ वहां दुआ पढ़ो, उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो और तुम्हारे दिलों में दहशत पैदा होगी कि हमें भी लौट कर यहीं आना है और तुम दीन के रास्ते पर गामजन होगे। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। और मोहब्बत पर दावा करने वालों ने तमाम कच्ची कब्रों के ऊपर मज़ारें बना रखी हैं अच्छी खासी, जहां हजारों की भीड़ 24 घंटा लगी रहती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीधा फरमान है कि वहां जाना कभी कुछ मांगने के लिए न जाना, और मोहब्बत करने वाला मुसलमान सिर्फ वहां मांगने के लिए ही जाता। फैसला आपको करना है, आप किसका कहना मान रहे हैं, किसकी बातों पर अमल कर रहे हैं, किसकी तरफ मोहब्बत आपको खींच कर ले जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब मौत किसी की हो जाए तो उसके खानदान वालों को चाहिए, वो बेचारा गमगीन है, मुसीबत ज़दा है, उसके एहतमाम में जाएं, उसके वहां सभी लोग खाने पीने का बंदोबस्त करके कम से कम 3 दिन तक खाना पहुंचाने का हुक्म है और उसके साथ अच्छे अखलाक से पेश होने का हुक्म है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बस यहीं तक। मोहब्बत का दावा ठोकने वालों ने अच्छी खासी उस पर मुसीबत पर एक और मुसीबत डाल दी। आपको पता नहीं है, आज तीसरा दिन है, कल तीजा है। अब वो अगर गरीब मुसलमान भी है तो इधर उधर से कर्ज लेकर 10-20 हजार रुपए आसानी से वो फूंक देगा, जबकि फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत्म हो चुका। वहीं दूसरे शख्सियत के फरमान पर हम अमल कर रहे हैं। 40 दिन हो गया,
40वें का हुक्म आ गया, इस पर अमल करो। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि हमने किसके फरमान को अहमियत दी और किसके फरमान को नजरअंदाज किया। समझने के लिए चंद मिसालें ही काफी हैं, बशर्ते कि आप अपने दिलो दिमाग पर जोर देकर सही मुसलमान बनने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।